Lam Shugajotano Swrangchati Kokborok Koktwma Nongdi Logi Tongwang Onita Tinini Kokborok Koktwma Rakangkha Kendro Hapangni Ringjak Mumbai Operation Sindur Rugai Koksa Panda Khlailekha Te A Koksa Panda Banjakha Kasko Malikarjun Kharge Te Lok Sabhani LOP Rahul Gandhi Kendro Hapangni Ringjak Mumbai Operation Sindur Norrugai Kujok Beremni Dagifang Te Adongrobni Manjak Mumbai Kasha Koksa Panda Samtujakha O Koksa Panda Manjakha Congress ni Kasko Malikarjun Kharge Manjakha Lok Sabhani Birodi Dol Neta Eba LOP Rahul Gandhi Red Cross Day Rugai Shongtjak Pandawa Manjagai Humanity no Muthangai Narakna Bagai Hastini Lukurobno Shikangai Faina Koboka Hastini Montriokra Professor Dr. Manik Shaha Humanity no Muthangai Narakna ni Bagai Joto Lukurobno Shikangai Faina ni Koboka Hastini Montriokra Professor Dr. Manik Shaha Tini Swrangchati Puila Nobel Shokat Manai Henry Duant ni Asimani Sal 1863 Bishiwo Bo Red Cross Society Khalang Mani Aboni Aguro Bishi Burum Burum no May Talni 4 Salmario World Red Cross Day Palai Jagai Fayo World Red Cross Day no Rukshawi Laithanai Swrangchati Shimi Shaleni Bagai Panda Shongtjak Mani Indian Red Cross Society ni Bakhaktui Tini Swrangchati Apandani Shaleni Shal Teo Pandao Naroi Okrangai Fai Manjafeka Hastini Montriokra Professor Dr. Manik Shaha Pandao Koknara Thangai Montriokra Shaikh Naraka Tinini Shalo Henry Duant Te Red Cross by Kurangjak Rogno Muito Narakmani Shal Humanity no Muthangai Naraknani Bagai Haste Hakotor Gnagai Red Cross Khamani Fiaba Tabogni Halogo Humanity Turuk Turuk Tumai Tongkha Aboni Bagai Joto Lukurogno Humanity no Muthangai Naraknani Bagai Bokha Hastini Montriokra Professor Dr. Manik Shaha Humanity এটা রাখতে বাঁচাতে গেলে আমাদের সবাই নিঃস্বার্থভাবে কাজ করতে হবে এখানে খুব ভালো লাগলো যে এখানে যে রাখলো আমাদের সবাইকে আমি বলবো জেনারেল সেক্রেটারি বলেছেন এর মাধ্যমে আমাদেরকে সাহায্য করে আমরাও নিশ্চয়ই করবো এবং ইউআর কোডের মাধ্যমে যাতে একটা ট্রান্সপারেন্সির বিষয় সেটা খুবই দরকার এবং আজকে এই দিনে হেনরি ডুরান্টের জন্মদিন শুধু পালন করলেই হবে না আমরাও কিন্তু আরো অনেক বেশি মানুষের জন্য মানুষের যখন সমস্যা হয় তখন যখন হাত ভাঙিয়ে দেয় তখন কিন্তু ওই মানুষ সারা জীবন আমরা প্রাণী জগতের মধ্যে আমরা সবসময় বলি হিউম্যান হচ্ছে সবচেয়ে সর্বোৎকৃষ্ট জীব কিন্তু সেখান থেকে আমরা যদি হৃদয়ের সর্বোৎকৃষ্ট আমরা মানুষ হই তবেই আমাদের ডিফারেন্স আসবে পশু পাখিদের কাছে Bubagrani Tuidul Mumbai CEM Purnochandra Jamatiani Manjak Mumbai Maharani Ghamaria Kamio Tongnai Tiprasa Borirokno Khuteng Bagai Laikha Bubagrani Tuidul Mumbai Bubagrani Funukjak Lamate Hemai Tiprasa Tongko Songtongnai Borirokno Shakangai Telangnani Bai Thangya Kongbai Bazarnani Te Yap Thamtio Krak Khlainani Nahar Mungtui Juda Juda Thayo Juda Juda Pandani Bishingtui Tiprasa Borirokno Khuteng Bagjagai Tongo Abo Haikino Maharani Ghamaria Kamio Bo Khuteng Bagjakha Khuteng Bag Phainai Angai Phai Manjagai Kha TTAADC ni CEM Purnochandra Jamatia Tongo Gumati Zone ni Journal Chairman Ruthindra Jamatia Tongo Killa Block ni President no Khoboi Juda Juda Adongro Osalo Maharani Ghamaria Kamio Tongnai Tiprasa Borirokno Khuteng Baglaikha Abai Baksha Khuteng Manai Belaikino Khatung Laijak Kha Tongthok Laijak Maharani Ghamaria Kamio Tongnai Tiprasa Borirok আর ওর জায়গা ফাই ছাপাইজানাই চিনি নেতারং ছাপাইনাই মনসিনি পার্টিনি বদনাম নাই হিনি ছাপাইজানাই পার্টি বাইতে মালাইনা দেনা তংবা নি বসাজু রং ফ্রেজা মানি জায়গা
CPM ni amolo to sung nukha sini oroni yem bung thangja boroni amolo sung nukha heci je busaje romple jagoi ang CPM khayu hunoi mungsa kok saraya even CPM ni netri Kolpana Jomatia yang khadur ni boroni area ni Visakhapatnam mawat langoi netri si aro romple koto solore buthapai jakha bon busai mungsa sarali heci mang bute chairman doi rojagoi nung tongsri sini party bodna munai hunoi siring pai pai heci tabo khainai di heci sini bubagrani netrite tipramo thatongsak jono khainai di heci jotno taboke basalai lekha heci শুধু তাবক চিনি তিপ্রাও সিমিয়া ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল লেভেল তিপ্রামো থা চিনি ওয়াইটিএফ টিডব্লিউএফ নো বৈজত সিনি হা যে অমো ফা ও ফা নো जों बोसकां आगौरै तलां माहाके चिनि जत प्रॉब्लम सॉल्व नाय हायची जे ताबो प्रॉब्लम तो माने थुम सॉल्व नाय सॉल्यूशन नि लामा जों मानायसिनाय आं तानि मानायसिनाय सामानि के हायची एग्जांपल ताबो निरने अरो पाराव तो राबार टाइनि दंगो राबार टाइ खाइके 7-8 बोसोर मा दंगो जत सिउ नों काहा फसल नानि बागै नोंनि परिबार नो सुनानानि बागै नों 7-8 बोसोर मानायसिनाय सांग्रांशालो बीजेपी हाबानग हास्ते बीजेपी कास्को एमपी राजीव भट्टाचार्यनि मानजाक मंबाय बदलनो ताइब करा खलायनायनि बागै बदलनि कक्सा पान्दा संचालायखा ते आ कक्सा पान्दाव फाइमानजाका हास्ते बीजेपीनि इनचार्ज राजदीप राय তিনি सांग्रांशालो प्रदेश बीजेपी हाबानग सांगठनिक बैठक एबा बदलनि आदावरनतयै कक्सा पान्दा संचाजाखा अ कक्सा पान्दा फाइमानजाक फाइका हास्ते बीजेपीनि प्रभारी एबा इनचार्ज डॉक्टर राजदीप राय प्रदेश बीजेपीनि कास्को तेइताबगनि राज्यसभानि एमपी राजीव भट्टाचार्यनो खबै जुदा जुदा आदंर तिनि निशालर संतुजाक अककजा पान्दानि बिसिंतै लाई थांजाक एप्रिल तालनि 22 सालमारियो पेहेलगामो थैनाय रकनि फला खाकचांमा मानना बागै किसा जरानि बागै सिरिं दंलायखा आबनियागो चेंगलायखा कक्सा पान्दा हास्ते बीजेपीनि प्रभारी एबा इनचार्ज डॉक्टर राजदीप राय लाई थांजाक स्रांगशालो हास्तेओ शक फाइमानिब तेई तिनि बिनि मानजाक मंबाय बीजेपी सदर हाबारग बदलनि आदंग्रगनतयै काइसा कक्सा पान्दा खलायलायखा वाको बिल खबै काइनै काइथामसो तांगबोतांगो मानजाकना बागै हास्ते बीजेपीनि इनचार्ज डॉक्टर राजदीप राय लाई थांजाक स्रांगशालो हास्तेओ फाइ शक फाइमानिब आबोबाय बाक्सा बदलनो गोरा खलायनायनि बागै जुदा जुदा तांबतां खबै बोसकांशालो तामताम याप्रि रमजाकनो आबरंनो तयै तिनि सांग्रंशालो ककचाप पान्दाव ककचाप लायखा ते ककलाम सालायखा আমাদের রাজ্যের মাননীয় প্রভারী ডক্টর রাজদীপ রায় উনি ত্রিপুরা এসেছেন গতকাল ওনার এই সফরকে কেন্দ্র করে উনি বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করছেন কারণ ইতিমধ্যে আমাদের 2-3টি কার্যক্রম চলছে ন্যাশনাল লেভেল আমাদের ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকর এবং সংবিধানকে নিয়ে আমাদের ওয়াকফ বিল নিয়ে 2-3টি কার্যক্রম আমাদের একই সঙ্গে চলছে তো মাননীয় প্রভারীজি এই কার্যক্রমগুলিকে অংশগ্রহণ করার জন্য উনি ত্রিপুরা রাজ্যে এসেছেন এবং
Rajarsi College of Education and Skill Obifaika Hasteni Ma Farongni Bagi Koktwma Kaham Tei Rungsrungi Tongai Shikla Shikli Rongni Bagi Bo Koktwma Kaham Rajarsi College of Education and Skill Course Rok Tongnai Physics, Political Science, Chemistry, History, Mathematics, Philosophy, Zoology, Education, Kokborok, English, Geography, Obohai Bangko course available Tongo Rajarsi College of Education Obobai Simi Thaglia Rajarsi College of Education and Skill Teibo Tongnai extracurricular activities Tei Tongnai other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom Obohai Dal Bidal Bangko course Tongnai only on Rajarsi College of Education Teibo Tongnai free Wi-Fi campus Tongnai bus ni facilities Tongnai Buri Rongni Bagi hostel bo April Talni Simi Jengkha Tabo admission Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lembusora Kokduk ni bisingtei nor kurungnan bagi Kokduk ngkha 98736738758729801803 Rajarsi College of Education and Skill Koroksa borokni bagai kidney kaisa chuba chunango kidney riwi kebo chuba nai tongkhe o kokduk bai korungai mano kokduk ungkha 6009171807 hayakeba 7005263054 kidney riwi chuba nai ni omorungna nangano noichi ni simi chengai breichi jora tei blood group angna nangano B positive, B negative, O positive, O negative tei kidney riwi chubanai ni bisingo chela eba bori jesa borok phano chubai mano प्रदेश कांग्रेसनि कास्को आशिष कुमार साहानि माजाक मुंबाई सांग्रं सालो आम्बा साव सेना बाहिनी रग्नो हामबाई याफारि लाहार हिमपतक खलायलायखा ते आबै बाक्सा खुंचुकु नखुगनि खरक बरैचि भोटार जुदा जुदा बदलिया करै कांग्रेसनि बाना रंखा प्रदेश कांग्रेसनि कास्को आशिष कुमार साहा तिनि सांग्रं सालो आम्बा साव फाइ सकबायखा आम्बासा ब्लक कांग्रेसनि लुवाजि मुंबाई हा मरगनाय देश मरगनाय जुवान रग्नो हामबाई याफारमानि बिसिंतै हिमबतक रेली खलायलायखा आम्बासा ब्लक कांग्रेसनि आदंग पाकिस्तानो गोरों चुकु गाथियो बलं बरक तंमा थायो एरेटेक खलायलायमानि भारत हाकतरनि सेना बाहिनी र आबनो रक्षावै सेना बाहिनी रग्नो हामबाई याफारि हामबाई रेली खलायलायखा तिनि सांग्रं सालो कांग्रेस बदलनि बखागतै आम्बासा कांग्रेस भवननि सिमि चेंखा हामबाई रेली आम्बासा कांग्रेस भवननि सिमि चेंगै आम्बासानि गोरों गोरों थायो हिमबतक रेली खलायलायखा तै अ हिमबतक फाइमानजा खलायखा प्रदेश कांग्रेसनि कास्को आशिष कुमार साहा आम्बासा ब्लक कांग्रेसनि कास्को रूपम धर पुरकायस्तन खबै हांकर कांग्रेसनि कजाम कास्को मानिक देव तै तंगो जुदा जुदा कांग्रेसनि आदंग्र आबोबाई बाक्सा अ सालो हामबाई रेली पायै कायसा पान्दानि बिसिंतै खुंचुकु नखुंनि बुरैचि भोटार बीजेपी तिप्रमथा बदलिया करे कांग्रेसनि बाना रम फाइलायका बरगनियागो कांग्रेसनि बाना याफारि खाबाय खुबाय लामसुई नाहारका प्रदेश कांग्रेसनि कास्को आशिष कुमार साहा प्राय 40-এর কাছাকাছি ভোটার আজকে আমাদের দলে যোগদান করেন এবং তারা প্রত্যেকেই যুব নেতৃত্ব বিজেপি ত্রিপুরা থেকে তারা এসে যোগদান করেছেন এবং আমরা আরো বেশি আনন্দিত যে আমাদের একজন প্রাক্তন সৈনিক আজকে ভারতবর্ষের সৈনিকদের নিয়ে আমরা গর্বের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছি আর প্রাক্তন সৈনিক জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কংগ্রেস দলে এসে যোগদান করেছেন আমার এই প্রাক্তন সৈনিক বন্ধু আপনার ভালো নামটা সঞ্জয় রাঙ্খল আমাদের দলে এসে যোগদান করেছেন উনি ভারতবর্ষের সেনাবাহিনীর প্রাক্তন সৈনিক আমরা ওনাকে দলে স্বাগত জানাচ্ছি এবং ওনার সঙ্গে আরো 8 জন যুবকর্মী আমাদের দলে যোগদান করেছেন তাদেরকেও আমরা দলে স্বাগত জানাচ্ছি অভিনন্দন জানাচ্ছি আগামী দিন দলকে শক্তিশালী করতে মজবুত করতে তাদের ভূমিকা আমি আশা করছি हास्तियो 793 किलोमीटर नेशनल हाईवे नि बिसिंग 436 किलोमीटर लाहार स्नाममानि सामुं पाइखा साका सांग्रंसालो कक्तुम पान्दा खलायै पीडब्ल्यूडी तांगपेटेकनि सेक्रेटारि किरण गीते
हास्तेओ काइडक नेशनेल हाईवे एबा लाहार कतर स्नामनानि बागै दातिके सामुं खलाइजागै तंगो हनि सागा पीडब्ल्यूडी तांगबेदिकनि सेक्रेटारि हास्तेओ जतोई काइडक नेशनेल हाईवे स्नामनानि बागै याप्रि रामजाखा आरनि बिसिंगो 793 किलोमीटर कलक लाहार स्नामजागनाय चुराइबारनि सिमी आगरतला खयरपुरनि सिमी आमतली आगरतलानि सिमी उदयपुर उदयपुरनि सिमी साब्रम ते कुमारघाटनि सिमी কৈলাসহর खबै आगरतलानि सिमी खुवाई 796 किलोमीटर नेशनल हाईवे नि बिसिंगो ताबो 434 किलोमीटर नेशनल हाईवे स्नाममानि सामु पाइखा सांग्रंसालो कक्तम पांदा खलायै साख्लायखा पीडब्ल्यूडी तांगबेदिकनि सेक्रेटारि किरण गीते बसाका रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज मंत्रालय एजेंसी NHIDCL नि बखाक्तै लाहार कतर स्नाममानि सामु दातिके खलायजागै तंगो 793 किलोमीटर लाहारनि बिसिंगो 305 किलोमीटर लाहारनि सामुं खलायजागै तंगो बते बसागा बुबाग्राखर आगुलि नौकी तिंगै 49 किलोमीटर कलक काशा रिंग रोड स्नामजागै तंगो आरनि बिसिंगो वेस्टार्न बाईपास नि 25 किलोमीटर कलक ते ईस्टार्न बाईपास नि बागै 34 किलोमीटर कलक स्नामजागै तंगो ते रिंग रोड 4 लेन नि अंगनाय हनै सायखना रखाबो अक्थुम पांदा खयै पीडब्ल्यूडी तांगबेदिकनि सेक्रेटारि किरण गीते बते बसाखा কৈলাসহর निसिमी खुवाई लाहार कतर नि सामुं पाइखा खुवाई तेलियामुरा हरिना लाहार कतर नि सामुं खलायजागै तंगो कक्थुम पांदा खयै NHIDCL नि टेक्निकल डाइरेक्टर अजय विष्णुनि मानजाकमुं बहायनो नुकजाखा সবাইকে নমস্কার আজকে আমরা ন্যাশনাল হাইওয়ে নিয়ে আমরা প্রেস কনফারেন্স করছি আমাদের রাজ্যে 6 ন্যাশনাল হাইওয়ে আছে যেটা NHIDCL যে আমাদের মিনিস্ট্রি অফ রোড ট্রান্সপোর্ট এন্ড হাইওয়েজ যেটা एजेंसी एवं राज्य सरकार दोनों मिलिए ये 6 नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन एवं मेंटेनेंस करी तो जे लेंथ আছে টোটাল 793 किलोमीटर डिजाइन लेंथ पीडब्ल्यूडी কাছে আছে 43 किलोमीटर और NHIDCL কাছে আছে 749 किलोमीटर तो আমাদের 793 আছে টোটাল ডিক্লেয়ার্ড ন্যাশনাল হাইওয়ে এটার মধ্যে 434 কিলোমিটারের কাজ শেষ হয়ে গেছে 434 और 305 কিলোমিটারের কাজ এখন চলছে তো যে কাজ হয়েছে সেটার মধ্যে আমাদের जो पुरान যে আমাদের হাইওয়ে NH08 এখানে চুরাইবাড়ি আগরতলা কিছু পোর্শন আছে তারপর খায়রপুর থেকে আমতলি আগরতলা উদয়পুর সবরুম কুমারঘাট কৈলাসহর মনু শিবলুম আগরতলা কোই যেটা চালু আছে এটার মধ্যে মেন যে আগরতলা শহরের যে ওয়েস্টার্ন বাইপাস যে আমাদের লেবুছড়া থেকে শুরু হয়ে সেনায়ানি রামনগর এদিকে আমাদের বাংলাদেশ বর্ডার পাশ দিয়ে আমতলি যাচ্ছে এটা হচ্ছে 4 লেন এটা আছে ওয়েস্টার্ন বাইপাস অথবা রিং রোড আপনি বলতে পারেন আর আরেকটা আছে ইস্টার্ন রিং রোড যেটা লেবুছড়া থেকে শুরু করে বচ্চননগরের পিছন দিয়ে যাবে আর খায়রপুরে এন্ড হবে খায়রপুর আমতলি রাস্তাও 4 লেন হবে এখন যে 2 লেন আছে সেটাও 4 লেন হবে এটা আরেকটা প্যাকেজ আগরতলার যে শহরের টোটাল রিং রোড হবে 49 কিলোমিটার টোটাল 25 কিলোমিটার ওয়েস্টার্ন বাইপাস তারপর ইস্টার্ন বাইপাস আমতলি খায়রপুর সেটা মিলিয়ে 24 কিলোমিটার दुर्गापुरनि मनो दैमाव स्नामजागै दंगो कताल बाननि सामुंनो नायना थांगै सांग्रंसालो बाननि सामुंनो नुगै बेलाखिनो जाजाग्लिया MLA बिरजित सिन्हा
Swrangchati কয়লা শহরনি এমএলএ বিরজিৎ সিনহা হাঙ্কর কংগ্রেসনি কাজকো হায়াকেবা গুরুনগর পঞ্চায়েত সমিতিনি ভাইস চেয়ারম্যান বদরুজ্জামান কংগ্রেসনি আদং চন্দ্র শেখর সিনহানো খবই जुदा जुदा आदं रक दुर्गापुर मनो तिमानि बान बेरायनाय लेखा बान बेरायनाय मुंनि बिसिंति नुखा बाननि सामुं बेलायखेनो केले रोंजाक आबनो कारै जे ठिकादारनो अ बाननि सामुं खनायन बागै बारजा याफरजाखा आबरक हा खिबनानि बागै किसासक माल खुंबाय सिमिनो हा खिबिवै दंसिबो आबोबाय बाननि सागावबो किसासक हा सिमिनो खिबिजाक सिबो 2018 बिसिवा बान बायै कयला शहराव गोबांमा नक नखुंरक कचगै थांबाय माने हायनि बागै बान स्नामनानि बागै सामुं चेंगि रिजाकमानि फियाबा बाननि सामुं लेरै ख्लायजाकमानि नगै जाजाकलिया एमएलए बिरजित सिन्हा ते जबो जलि जाखाबो बसाय खोनारखा जे मानसाक दाति दद्र बाननि सामुंनि बागै ताइबो मालखुं तुबुनानि ओंथों आबै बाक्सा बेरायनाय मुंनि पायथागो एमएलए न खबै जुदा जुदा आदंग्रक वाटार रिसोर्स तांबेदेकनि एग्जिक्यूटिव इंजिनियर थानिबो अकग्नति कक सालायका एग्जिक्यूटिव नि थानि अकग्नतियै ठिकादार न ताइबो बाननि सामुंग ताइबो मालखुंबाय सामुं ख्लेन बागै एग्जिक्यूटिव न सायखना रखा एमएलए बिरजित सिन्हा तामनि हिनबा बसकांगनो फाइतंगो वातिनि मल हायनि बागै वातिनि जरा सपायना सानि दाति जे मानसाक सामुं पारिनान बागै साकाबर কৈলাসরে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধের কাজ শুরু হয়েছে একটা বাঁধ আমরা এইমাত্র ভিজিট করলাম এটা হচ্ছে সোনামুড়া দুর্গাপুরের বাঁধ কাপড়াঙ্গা হয়ে পুলিশ রিজার্ভ পর্যন্ত গেছে এবং এই কাজ স্লো এবং যেভাবে প্ল্যান এস্টিমেট মতো হচ্ছে না যার জন্য এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে আমরা কথা বললাম এবং ওইখানে যেভাবে টেন্ডার হয়েছে সেভাবে কাজ হচ্ছে মাত্র 4টা গাড়ি দিয়ে কবে হবে রাতটাইয়া পড়ছে বর্ষা কিছুদিনের মধ্যে বর্ষা আসবে সেই জন্য আমরা বলছি কালকের মধ্যে 20টা গাড়ি যাতে লাগানো হয় এই কথা আমরা বলেছি এবং সরার যে লক্ষ্মী সরা সাফাই করার জন্য আমরা রিকোয়েস্ট দাবি করেছি Rajarsi College of Education and Skill Obifeka Hasteni Ma Farongni Bagai Koktwma Kaham Tei Rungsrungai Tongnai Sikla Sikli Rongni Bagai Bo Koktwma Kaham Rajarsi College of Education and Skill course rok tongnai Physics, Political Science, Chemistry, History, Mathematics, Philosophy, Zoology, Education, Kokborok, English, Geography, Obohai Gobangkho course available tongo Rajarsi College of Education Obobai Simi Thaglia Rajarsi College of Education and Skill Teibo tongnai extracurricular activities Tei tongnai other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom obohai dal bidal gobangkho course tongnai only on Rajarsi College of Education teibo tongnai free wifi campus tongnai bus ni facilities tongnai buri rongni bagi hostel bo April talni simi jengkha tabo admission Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lembusora kokduk ni bisingtei nor kurungnan bagi kokduk ngkha 987368758729 801803 Rajarsi College of Education and Skill खरकसा बरकनि बागै किडनी कायसा चुबा चुनांगौ किडनी रिवै केबो चुबानाय तंखे अ ककदुक बाय गोरोङै मानो ककदुक ओंखा 600091718007 हायाकेबा 7005263054 किडनी रिवै चुबानायनि अमरोंना नांगानो नैजिनि सिमिचेंगै ब्रैजि जरा तै ब्लाड ग्रुप ओंना नांगानो
B positive, B negative, O positive, O negative. Tei kidney ribui chubanai ni bisingo chela eba bori jesa borok phano chubai mano. Tinin bagai kokborok koktwma musukno uli koktwma saimana bagai choyagari naitongdi Swrangchati hambai.